मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल-मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। थिंक बिब्लिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैं खुदा का दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इसके ज़रिए से मुमकिन हो सका है कि पूरी दुनिया में मैं खुदा के कलाम को ले जा सकूँ। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, और उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि दूसरे मुल्कों में बैठे हुए लोग भी इसे देख रहे हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद जो हमारे व्यूअर्स की है वो मिडल ईस्ट में है। तो इस साल तो शायद मुमकिन नहीं हो सकेगा, लेकिन अगले साल के लिए मेरे दिल में है कि मैं ज़रूर मिडल ईस्ट आऊँ और शायद आप में से कई लोगों से मुलाकात हो सकेगी। आज का सवाल भी हमें मिडल ईस्ट से ही आया है, यानी सऊदी अरेबिया से, और वहाँ पर हमारे एक भाई हैं जिनका नाम दाऊद नवीद है। उन्होंने ये सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि जब ये लिखा है कि यीशु मसीह ने कैदी रूहों में मुनादी की, तो ये रूहें कौन सी थी, इनसे मुराद क्या है? और जब भाई ने ये सवाल पूछा तो साथ कहा ये मेरा एक छोटा सा सवाल है जिसका आप जवाब दे दें। तो पहली बात तो मैं भाई दाऊद से ये कहना चाहता हूँ कि ये छोटा सा सवाल नहीं है। उसका सबब यह है कि सदियों से कलीसिया इस वाली आयत पर बहस कर रही है कि इससे क्या मुराद है, और इसीलिए इसके हवाले से कई एक नज़रियात हैं। और अगर मैं उन सारे नज़रियात को डिस्कस करना शुरू करूं तो उसके लिए एक पूरा सेमिनार चाहिए होगा, यानी कि हमें 2.5 से 3 घंटे चाहिए होंगे ताकि हम इन नज़रियात को देख सकें, इनके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा ले सकें। लेकिन जाहिर है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमारे पास इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है और इसी में हमें इसे कंक्लूड करना होता है। तो इसलिए मैं उन सारे नज़रियात पर बहस नहीं करूंगा कि कौन कौन से नज़रियात हैं और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं और उसमें क्या ठीक और क्या गलत है, बल्कि मैं सिर्फ एक नज़रिए पर बात करूंगा, और ये वो नज़रिया है जिसके साथ मैं मुत्फिक हूं। मौजूदा दौर में ये काफ़ी मकबूल नज़रिया है, लेकिन इसकी जो बुनियाद रखी वो सेंट ऑगस्टीन ने रखी, जिनके मुतालिक आप जानते होंगे कि तारीख़ कलीसिया में जो बहुत बड़े दिमाग गुजरे हैं उनमें से एक सेंट ऑगस्टीन है। और मौजूदा दौर में इस नज़रिए के जो बहुत बड़े हामी हैं और बहुत बड़ा नाम है वो वेन ग्रूडम का है। और शायद आप जानते हो कि वेन ग्रूडम वही शख्स हैं जिनकी एक मायानाज किताब इंट्रोडक्शन टू सिस्टमेटिक थियोलॉजी दुनिया भर की कई सेमिनरीज में पढ़ाई जा रही है, जिनमें ZBS भी शामिल है। तो आइए पहले हम इस हवाले को पढ़ लेते हैं जिसमें बताया गया कि यीशु मसीह ने कैदी रूहों में मुनादी की। यह हवाला आपको पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 18 से 20 आयत में मिलेगा, जिसमें कुछ यूं लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो अगले ज़माने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बचीं। तो 18वीं आयत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि अगरचे वो रास्तबाज था, लेकिन उसने नारास्तों के हाथ से दुख उठाया। लेकिन उसके दुख उठाने का नतीजा ये हुआ कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ जुड़ गया और हम खुदा के हजूर में आगे खुदा की हजूरी में पहुंचा दिए गए। और मुकद्दस पतरस का यीशु मसीह के हवाले से कहना है कि वो जिस्म के एतबार से मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। और फिर साथ ही वो कहता है कि इसी में जाकर उसने कैदी रूहों में मुनादी की। तो अब पहला सवाल हमारे लिए यह है कि इसी में जाकर इससे क्या मुराद है? अब जैसे मैंने पहले कहा कि इन बातों पर कई तरह के नजरियात पाए जाते हैं, लेकिन सेंट ऑगस्टीन और वेन ग्रूडम का यह मानना है कि इससे मुराद है कि यीशु मसीह रूह में होकर इन कैदी रूहों में मुनादी कर रहे थे। अब जाहिर है बात अभी भी वाज़ेह नहीं है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि यीशु रूह में होकर कैदी रूहों में मुनादी कर रहे थे, तो रूह में होने से क्या मुराद हम ले? तो इस हवाले से पतरस रसूल खुद ही हमें एक इशारा देते हैं जो कि इसी खत के पहले बाब की 10वीं और 11वीं आयत में मौजूद है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था
اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ اب یہ حوالہ بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ عہد عتیق میں جو نبی خدمت کر رہے تھے، ان کے اندر جو پاک روح کام کر رہا تھا، وہ دراصل مسیح کا روح تھا، جس کے سبب وہ مسیح کے دکھوں اور اس کے سارے فضل اور اس کے سارے کام کے بارے میں خبر دے رہے تھے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول کی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی تعلیم کے مطابق، عہد عتیق کے نبی جب خدمت کر رہے ہوتے تھے تو دراصل ان میں یسوع مسیح کا روح، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو یسوع مسیح خود ان کے وسیلے سے اس خدمت کو انجام دے رہے ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے جب کہا گیا کہ اسی میں ہو کر، تو اس سے مراد ہے کہ روح القدس میں ہو کر یا روح القدس کے وسیلے سے یسوع مسیح نے یہ منادی کی۔ تو دوسری بات جو اس حوالے میں اہم ہے وہ ہے کہ اسی میں جا کر اس نے قیدی روحوں میں منادی کی۔ تو قیدی روحوں سے کیا مراد ہے، اور یہ کون سی قیدی روحیں ہیں جن میں منادی کی گئی؟ اب ان قیدی روحوں کی پہچان کے حوالے سے بھی کئی طرح کے نظریات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ گرے ہوئے فرشتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ عہد عتیق کے ایماندار ہیں، یا پھر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وہ سارے ہی گنہگار ہیں جو مسیح سے پہلے مر چکے تھے۔ لیکن ان کا اندازہ لگانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، چونکہ جب آپ غور سے اس آیت کو پڑھتے ہیں جس میں ذکر کیا گیا ہے، تو ہمیں اشارے دیے گئے کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں۔ اور میں پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت دوبارہ سے پڑھنے لگا ہوں، جس میں کچھ یوں لکھا ہے، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچ پائیں۔ اب میرے خیال میں یہاں پر کافی واضح اشارے موجود ہیں جن سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون ہیں۔ ان کی پہلی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ یہ نافرمان لوگ تھے۔ تو اس طرح سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عہد عتیق کے راست باز لوگ تھے، ایماندار تھے، تو ان کا یہ نظریہ یہیں پر فیل ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں بتایا گیا کہ یہ لوگ جو نافرمان تھے یہ اس وقت موجود تھے جب کشتی تیار ہو رہی تھی۔ اب ان مشاہدات کی بنا پر سینٹ آگسٹین اور وین گروڈن کا ماننا ہے کہ ان قیدی روحوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ نوح کے زمانے میں موجود تھے، یعنی کہ وہ وقت جب نوح کشتی تیار کر رہا تھا، اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں منادی کر رہا تھا تاکہ وہ توبہ کی طرف آئیں، لیکن وہ توبہ کی طرف نہیں آئے، اور صرف نوح کا اپنا خاندان ہی بچ سکا۔ اور چونکہ مقدس نوح کی منادی روح القدس کی زور میں تھی، جسے دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ وہ مسیح کا روح تھا جو اس میں کام کر رہا تھا، اور یوں نوح میں ہو کر خود مسیح نے منادی کی۔ اب اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ قیدی روحوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ نوح کے دور میں زندہ تھے جب کشتی تیار ہو رہی تھی، اور نوح میں ہو کر یسوع مسیح نے ان کے سامنے نبوت کی، تو پھر سوال یہ ہے کہ انہیں قیدی روحیں کیوں کہا گیا ہے؟ چونکہ اس کا عام طور پر مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے منادی کی تو وہ روحیں اس وقت قید تھیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس بات کو اسی طرح سے سمجھیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح نے جن کے درمیان منادی کی وہ اب قید ہیں۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو کنکلوڈ کریں تو سینٹ آگسٹین اور وین گروڈن کے مطابق اس آیت کو ہم کچھ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے روح میں ہو کر مقدس نوح کے وسیلے سے ان لوگوں میں منادی کی جو کہ نوح کے زمانے میں زندہ تھے جب کشتی تیار ہو رہی تھی، لیکن یہ نافرمان لوگ نافرمان ہی رہے، اور انہوں نے یسوع مسیح کی اس منادی کا جواب نہیں دیا، اور اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ ان کی روحیں اب قید کی حالت میں عالم ارواح میں بند ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا نظریہ دوسرے نظریوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ دوسرے نظریات کہتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے منادی کی تو یہ روحیں اس وقت قید کی حالت میں تھیں، جبکہ سینٹ آگسٹین اور وین گروڈن کا کہنا ہے کہ جب ان میں منادی کی گئی اس وقت تو یہ قید کی حالت میں نہیں تھیں، لیکن اپنی نافرمانی کے باعث اب یہ عالم ارواح میں قید ہیں۔
अब दूसरे नजरियात में क्या खामियां हैं, सैडली आज की वीडियो में मैं उन पर बात नहीं कर सका चूंकि टाइम नहीं था, लेकिन खुदा ने फजल दिया तो अगले साल के लिए मेरा प्लान है कि इस हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा होगा कि जब हम इस तरह के डिफिकल्ट टॉपिक्स पर एक पूरी तालीम देंगे जो कि 8-10 मिनट की नहीं होगी, बल्कि वो पूरा सेशन उसमें लिया जाएगा और इस तरह के टॉपिक्स का हम हर पहलू से जायजा लेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें इसी पर इत्तफाक करना होगा। मुझे यह नजरिया बाइबल की तालीमात के ज्यादा नजदीक लगता है, क्योंकि कई बातें जो दूसरे नजरियात में कही जाती हैं उनके बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं है। तो इसलिए अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आप इसी नजरिए को अपनाइए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।